वेलकम बिग नाज़रीन, टेलीविजन लाइन पे ज्वाइन किया है एकेडमिक हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड प्रोफेसर अहमद सईद मिनाज साहब मेरे साथ हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया मिनाज साहब। सर आपको पता है, हमें पता है, सबको पता है कि आर्मी के अंदर एक पूरा सिस्टम है, किस तरह ब्रिगेडियर, किस तरह आगे चीज़ें, सब प्रोफेशनल्स होते हैं, सब वेल ट्रेंड होते हैं, वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, सब चीज़ एक होती है। तारीख में पहली दफ़ा इस दौर में हमने देखा है कि अहम तैनाती के ऊपर सियासत भी हुई है, तनकीद भी हुई है। क्या कहेंगे सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इम्तियाज साहब, मैं इससे पहले भी प्रोग्राम में आपको कह चुका हूँ कि चीफ आर्मी स्टाफ की तैनाती जो है ये इंतहाई हसास मामला है, क्योंकि वो दुनिया की मायनाज फौज को कमांड करने जा रहे हैं, जो दुनिया में प्रोफेशनली अगर अमेरिका, रशिया और के बाद देखें तो चौथे नंबर पे दुनिया की ये बेहतरीन फौज में पाकिस्तान आर्मी के शुमार होता है। उसके चीफ को बनाना या उसको पोलिटिसाइज करना, मेरे ख्याल में इससे माजी में कोई इसकी मिसाल नहीं मिलती। और इस दफा का जो जनरल बाजवा के बाद जिनकी तैनाती होनी है उसको पोलिटिसाइज करने की कोशिश की गई है। इन तमाम कोशिशों के बावजूद, जिस पर इमरान खान साहब शायद लीड कर रहे थे और बाकी उनके जो यूथ उनके साथ उसको फॉलोइंग सोशल मीडिया पे हो रही थी, ये मेरे ख्याल में इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और एक नाइंसाफी थी एक इंस्टीट्यूशन के साथ, जो कि अपने डिसिप्लिन की वजह से, अपने कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान में नंबर 1 इंस्टीट्यूशन के तौर पर जाना जाता है। तो अभी भी जो जनरल बाजवा साहब अपने शानदार खिदमात के 40 साल जो उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को दिए हैं, उसके बाद अभी ग्रेसफुली इंशाल्लाह 29 नवंबर को अपने ओहदा जो है वो सुबकदोश होंगे और नए आने वाले चीफ आर्मी स्टाफ को कमान हैंड ओवर करेंगे। तो मेरी फिर तमाम पॉलिटिशियन से खास करके और जो इसका पॉपुलर हैं अवाम के अंदर, उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है, जो पीटीआई की सूरत में है या नून लीग की या पीपल्स पार्टी की सूरत में, कि इस अपॉइंटमेंट को पोलिटिसाइज बिल्कुल ना करें। उसमें जो एक आइन के मुताबिक एक तरीकेकार है कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डिफेंस सेक्रेटरी एक समरी भेजते हैं और इसमें प्राइम मिनिस्टर के उसमें जवाबदीद है कि उसमें से 5 जो भी सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, जो अपने अपने जात में खुद एक अंजुमन है, सारे एक डिसिप्लिन के लिहाज से, प्रोफेशनलिज्म के लिहाज से, ट्रेनिंग के लिहाज से, फौज में इज्जत और रिप्यूट के हिसाब से वो मेरिट की छवि से चांद के यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो उसमें किसी एक को तैनात कर देंगे चेयरमैन ज्वाइंट चीफ और एक को चीफ आर्मी स्टाफ बना देंगे। जो भी उनका आईनी हक है वो उस पर करते हैं। इस पर किसी को जो है वो इतराज होना भी नहीं चाहिए। और इससे पहले भी जो तैनातियां होती रही है, चीज लगाया गया, उसने अपने भरपूर तरीके से फौज की और पाकिस्तानी खिदमत की है। तो मेरे ख्याल में आपका सवाल जो बिल्कुल ठीक है कि इसको पोलिटिसाइज किया गया, जो कि मेरे ख्याल में एक गैर जिम्मेदाराना अप्रोच थी और एक बिल्कुल गैर जरूरी तरीके से उसको जो है मीडिया में उछाला गया। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला अभी समरी सुनने में कर दी गई है और वो इंशाल्लाह जल्दी मेरिट के ऊपर जो बेहतर समझा जाएगा उस समरी के अंदर, उसको प्राइम मिनिस्टर अपने आईनी हक को इस्तेमाल करते हुए उनको अपॉइंट कर देंगे इंशाल्लाह। ब्रिगेडियर साहब आपको खुद पता है कि हमारे चारों तरफ हमारे दुश्मन बैठे हैं, और वो भी ऐसे दुश्मन जो कोई बात जाने नहीं देते। वो कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के ऊपर कोई बात हो तो उनका मीडिया उछाल के उनको जिस तरह टॉक शोज़ किए जाते हैं, ये किसी से आज ढकी छुपी नहीं। जनरल बाजवा साहब को पूरी कौम, यानी कि हम आप सब, पूरी कौम जनरल बाजवा साहब के साथ है। ये पूरी कौम की फ़ौज है, ये नेशनल आर्मी है और पूरे जवान पूरे पाकिस्तान से इनके अंदर हैं। एक आवाम की भी एक सबसे बड़ी सपोर्ट है। आपको पता है जनरल बाजवा साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया, फ़ौज को एपॉलिटिकल किया है कि मुदाखलत नहीं होगी, आप फैसले पार्लियामेंट के अंदर करें, आप खुद सियासत करें, अपोजिशन करें, फ़ौज किसी की साइड, किसी की मुदाखलत। ये तो एक ऐसा इक़दाम है, ये बेहतर कदम है ब्रिगेडियर साहब। जी बिल्कुल ऐसी एपॉलिटिकल फौज को टोटल उसको बनाना, मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में और हिस्ट्री के अंदर जनरल बाजवा का नाम जो है, मैं फिर क्या कहूंगा कि सुनहरे रूप से लिखा जाएगा कि उन्होंने फौज के एक इंस्टीट्यूशनल एक फैसला किया है कि हम पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर किनाराकशी इख्तियार करेंगे। और पहले भी कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ करती थी फौज की, बल्कि पॉलिटिशियंस खुद इन्वाइट किया करते थे, क्यों आपस में बात करते नहीं थे, आपस में एक दूसरे को वैक्यूम के अंदर ये क्वेश्चन देते नहीं थे या उनको इतना इख्तियार नहीं देते कि आपस में बात करें। बिकॉज आपस में बात करना मेरे इसमें डोमेन में नहीं ये बात करना, लेकिन आपस में बात करना शायद पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपनी हद तक समझा करती थी। तो उस सिलसिले में एक फेस सेविंग के लिए हमेशा मदद मांगी जाती थी और उनको मीडिएशन के लिए बुलाया जाता था कि आप हमारी इनसे ये बात कर दें, ये नहीं शेयर करवा दें, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का और अंदरूनी सिक्योरिटी का मसला। तो इसमें फौज जो है
وہ آگے بڑھ کے چونکہ اس کے آئین میں اس کی ذمہ داری میں ایک انٹرنل سیکیورٹی بھی ہے تو اپنا رول ادا کر دیا کرتی تھی. لیکن اب ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے اے پولیٹیکل ہونا اس کے باوجود اس کے کہ جنرل باجوہ نے اپنی ذات پر تنقید برداشت کی, ایک کسی حد تک انسٹیٹیوشن نے بھی اس کی وہ تنقید برداشت کی, لیکن انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے چیف جو ہیں یہ ہماری جو بھی نیکسٹ کمانڈ بھی جو کور کمانڈرز بھی ہیں وہ ایک پیج کے اوپر متفق ہیں کہ ہم اس کے بعد جو ہے کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں نہیں ہوں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر جو بھی سٹنگ ان گورنمنٹ ہے اگر وہ کسی سلسلے میں مدد مانگتی ہے, کوئی ان پٹ چاہتی ہے جس میں کہ سیکیورٹی ریلیٹڈ کوئی پالیسی بنانی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں پاکستان آرمی کا رول ہمیشہ سے رہا ہے اور وہ ادا کرتے بھی رہیں گے. اچھا, جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ انڈین میڈیا یا ہمارا جو ہاسٹائل میڈیا اس کو اچھالتا ہے, تو اس میں آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ پاکستان آرم فورسز جو ہیں وہ ویسٹرن اسکالرز اپنے ایشیا کے اسکالرز یا رشین اسکالرز اس بات سے متفق ہیں, یورپین اسکالرز بھی, کہ پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی وہ جو ہے پاکستان آرم فورسز میں جو ہے وہ لائے کرتی ہے, وہاں پہ موجود ہے. تو لہٰذا وہ ہر ایک قسم کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اگر کائنیٹک مینز کے ذریعے پاکستان کو اگر متزلزل نہیں کیا جا سکتا تو 5th جنریشن وارفیئر اس میں سینٹر آف گریوٹی جو ہے اس کو اس سے ہلایا جائے. اور اس کا سب سے بہترین حل یہ تھا کہ آپ پاکستان آرم فورسز کو اس کی پبلک میں جس سے کہ وہ سپورٹ لیتی ہے, قوم جس سے کہ وہ ایک موٹیو لے کے چلتی ہے, ایک اتحاد لے کے چلتی ہے, اس کو خلاف کیا جائے یا اس کو یوتھ کو اس کے اگینسٹ کمنٹس کیے جائیں. تو اس طرح وہ سوشل میڈیا کو انہوں نے جو ہے استعمال کیا کہ جس سے کہ ایک تاثر پیدا ہوا کہ شاید پاکستانی قوم میں اور پاکستانی افواج میں کوئی جو ہے گیپ پڑ گیا ہے. لیکن الحمدللہ میں جب بھی جس یوتھ سے ملا ہوں تو وہ چاند ایک ضرور ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر جو کہ پیڈ شاید اس طرح کے ایک بری نیت کے ساتھ وہ کرتے ہیں, لیکن یوتھ جو بھی مجھے ملتی ہے, میں ایک یونیورسٹی کو چلا رہا ہوں جو اس میں یوتھ سے بات کرتا ہوں, انٹریکشن کرتا ہوں, تو مجھے صاف واضح طور پہ یہ بالکل کلیئر نظر آتا ہے کہ پاکستانی قوم میں, یوتھ میں اور پاکستانی افواج کے اندر کسی قسم کا کوئی گیپ نہیں ہے. تو لہٰذا میں اپنے یوتھ سے بھی یہ کہوں گا جو کہ شاید بھٹکے ہوئے ہیں کہ واپس اپنی جگہوں پہ آئیں, سمجھیں اس بات کو کہ دشمن آپ کی پاکستان آرمی کو ملائن کر کے آپ کے دل میں اس کے متعلق غلط خیالات پیدا کر کے پاکستان کی سیکورٹی کو ہلانا چاہتی ہے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ ہم پہ غلط حاصل کریں جو کہ پاکستان آرمی ہونے نہیں دے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ کی جو کنسرن ہے یہ بالکل درست ہے کہ انڈین میڈیا اور دوسری ہاسٹائل میڈیا اسپیشلی ویسٹرن اور انڈین میڈیا اس کو بہت اچھالتے ہیں میڈیا میں کہ پاکستان آرمی کے متعلق اس قسم کی ٹرولنگ کی جا رہی ہے. تو الحمدللہ میڈیا کی حد تک شاید کچھ ایسے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ضرور ہوں گے جن کو انڈین کی سپورٹ حاصل ہوگی, لیکن عام طور پر جو میں یوتھ کو اپنی یونیورسٹی میں یا دوسری یونیورسٹی میں جو پڑھا رہا ہوتا ہوں تو ایک تاثر یہ پڑھ کر میں دیکھتا ہوں تو الحمدللہ اس میں کسی قسم کا کوئی گیپ نہیں, اور پاکستانی قوم اور پاکستانی افواج ایک ہی پیج پہ, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو پاکستان کو چیلنجز ہوں گے وہ ہم مل کے اس کا مقابلہ کریں گے. بڑی مہربانی محترم جناب بریگیڈیئر ریٹائر پروفیسر احمد سعید مناز صاحب کا پوائنٹ آف ویو آپ نے سنا, جو پوائنٹ آف ویو تانگ بدو پاک آرمی ایک یونائٹڈ हिकिड़ी उन इन ख़िते जी हिन दुनिया जी अज़ीम फ़ौज आहे ऐं ताइनाती खे जहिड़े तरीक़े सां तनक़ीद जो निशानो बणायो तारीख़ में इन जी बि मिसाल नथी मिले. असां पूरी क़ौम फ़ौज सां गॾु आहियूं. हिन सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़.